Kuna wakati nilifundisha mahali fulani habari ya swala la pornography. Katika kiwanda industry ambayo inazalisha bilioni ya pesa, ambayo inazalisha mabilioni ya pesa, internet kwa sababu ya yaani ina wafuasi mabilioni. Na kila unapotazama ile picha ya ngono ni kwamba una support industry ya shetani, kwa sababu unamwambia yule mtu aendelee kutengeneza zaidi na zaidi. Hata kama imeambiwa kwamba ni illegal, ni illicit, ni kwamba haistahili kufanyika, lakini watu wanaifanya bado. Na watu wanalipwa mamilioni kwa ajili ya kupost hizo. Wewe unapoamua vijana mwadilifu, unapoamua kufungua na kuanza kuangalia, una ile senti inayotozwa katika WhatsApp, katika airtime yako inakwenda kujisogeza. Kwa maana nyingine ni kwamba unamwambia shetani, go ahead, endelea, na unasaidia kutimiza. Hii inatupatia picha halisi. Wewe unapofungua macho yako na kuangalia yanayotokea katika ulimwengu, inakupa nafasi ya kuona kwa uhalisi kabisa kwamba kwa hakika kinachotendeka, Mungu hawezi kuvumilia na Yesu hawezi kuvumilia, na Yesu atafunga historia hii.